Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus, selaku selayan Tuhan ikatakan kami, mejuah-juah man bandu kerina, ingin selamat wari minggu. Man kam kekelengan kami, si sekali enda denga ikut muat bagin bas kebaktin minggu enda, man bandu pe isehkan kami, mejuah-juah. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu perdamen. Ingatkan kita karena perbahanan Yesus Kristus si mereken dirina, mate i kayu persilang, guna memperdamaikan kita ras di bata, arkite-kiteken dosa-dosanta. Arah enda medalanna, maka kita erdame ras di bata. Selaku kala si enggo i perdamaikan ras di bata, maka kita pe mabadame ku sekeleweta. Maka si permuliakanlah Tuhan si maba dame. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 308 ayat sada rasi peduakan. Ibas gelar di bata Bapa, si erngena ate nang dangi perdamen. Ibas gelar Yesus Kristus, si emperdamaikan manusia ras di bata. Ras ibas gelar kesah si badia, si nampati kam erdame, ras temandu manusia. Perkuah ate ras dame, ibas di bata Bapa, ibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, raskam kerina gelah. Amin. Tadingkanlah kejahatan, lakokanlah si mahuli, bulatkan ukurndu erbahan perdamen. Perpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 80 ayat si petelukan.
pertoton pengatakan bujur man di bata si jadi ulu kedamen. Marilah kita muji di bata, erkiteken keleng ate ras kini ulinna, si jadi ulu kedamen ibas doni enda. Nintalah ibas ukurta. O Tuhan di bata Bapa si erkeleng ate man kami. Terpujilah gelarndu sabab belin kini ulindu maler man kami. Itepandu doni enda alu serta. Dem alu kini ulin. Janah kerina tinepandu geluh alu dame. O Tuhan Yesus, ipuji kami kam. Sabab kam enggo mabab perdamen ku doni enda. O kesah si badia, katakan kami bujur, sabab enggo iajari, ras i pengasupdu kami erdame. Terpujilah kam, sehrasa lalap. Amin. Mari ras-ras si endeken denden pucinta man Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 120 ayat si pemena. Kecibal geluh manusia i adep-adepen di bata. Yesus Kristus enggo memperdamaikan kita ras di bata. Arah pengorbanenna i kayu persilang. Gelah kita penggeluh erdame ras temanta manusia. Adi si gargari isi pusuhta. Kugange kining gitenta erkorban. Ibas dalanken perdamen. Mari bengket kita kubas paksa tenang. Paksa tenang si benaken.
gunam pebagesi pengakunta, mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 222 ayat si pemena. Berita pengalami dosa. La meriah iakap di bata anak-anak bene ibas dosa. Tapi meriah kal Athena, ngida sekala anak-na si jera, dengan robah ibas dosa-dosa nanari. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana, man bandu kerina kam, singakuken dosandu, nina, bagi dauhna timur ibarat nari, bagaima ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari, bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagi kalme pengkelengi di bata, kalak si erkemalangan man bana. Ibas keriahan ukurndu, arkiteken dosandu enggo i alemi, mari si puji Tuhan, ibas kitab denden nomor 324 ayat si pemena. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, sehpak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab 2 Samuel, bindu 10 telu, ayat 20 telu, seh kubas ayat 20 siwah. 2 tahun kenca si Absalom gunting bulu biri-birina i Baal Hazor, deher kuta Efraim, kerina anak raja i undang kuje, idahina Raja Daud, jenari nina, o raja,
Aku sanganang gunting bulu biri-biringku. Banci kangkam ras pegawe du rehku pesta lang anakku. Adikrina kami kujah, gulut sange pagi akap ndu nina raja. Isek-seki Absalom, tapi la ibre raja pemindonna. Jenari isuruhna Absalom lawes. Tapi nina Absalom adi bagai seninangku Amnon lah giareh. Labo perlu nina raja. Tapi tetap isek-seki Absalom sehdungna ibre Daud si Amnon. Raskrina anak raja si dilaki lawes ras Absalom. Ibahan Absalom kerjaman man si meriah. Maka iperintah kena man suruh-suruhenna. Perdiateken adi Amnon enggo melalasa minum anggur. Janah kenca ku perintahkan bunuh Amnon. Olam biar. Aku ertanggung jawab karena si Tetaplah ukurndu. Ola kam sanksi. Iikutkan suruh-suruhan perintah Absalom. Ibunuhna Amnon. Kerina anak-anak Daud si deban. Lompat ngerasa keledena. Sehjendama pengogenta. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dingin si make kenca ibas kegeluhen nasi tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Reh kami ngadap ku lebih-lebih mindo pengalami dosa. Dengan ngatakan bujur kami ibas belinna kekelengen, si enggo i aloken kami wari lepas wari. Te kami Tuhan, pergiteken kuasa keleng atendo, banci inanami kami, kemalaman ate sirehna idur kam nari. Ibas paksa endang go sikap kami krina, gunandengkahken kerna katandu. Kam si tetap erkuasa, guna ngajari kemahandu, ibas nuriken kerna katandu. Bagai pekrina perpulungan du singgo sikap gunandengkeh kenca. Kuasandu si erdahin guna kepeangka kensa man bana. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami. Sebab mindo kami man bandu alukur meteruk pengalami dosa. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Sada Petrus bindu telu ayat 8 seh kubas ayat 10 pitu. Dagei kedungenna ersadamin ukurndu ras ersadamin penggejapendu. Si keleng-kelengen min kam bagi ersenina. Dengan mesayang janah meteruk min ukurndu sekala nang dangi si debanna. Ola balas perbahanan jahat alu si jahat. Tah sumpah alu sumpah. Tapi bahanlah alu pasu-pasu. Sabab pasu-pasu me si ipadanken di bata ibre kena man bandu. Asum kam idilona. Bagi liter surat ibas pustaka si badia. Kalak si mesikel ngeluh cawir metua, dengan senang, labanci melasken si jahat, bagepe labanci erbual. Arus jera, ia ibas perbahanan-perbahanenna si jahat nari. Jenari ibahanna lah si mehuli. Arus idaramina tuhu-tuhu perdamen, alu bulat ukur. Sabab Tuhan tetap natap kempak kalak bujur.
jana tetap ibegi kena pertotonna. Tapi ilawanna kalak sindalanken perbahanan si jahat. Isekin nuh sahikam, adi ergiah-giah gia ukurndo dalanken si mehuli. Tapi aminna pe arus kam ngenanami kinisran, erkiteken kam dalanken si mehuli. Malam me atendu. Ola kam biar nangdangi ancaman kalak, jana ola aru atendu. Tapi Muhammadlah kaman Kristus ibas pusukndu. Jana pehagalah ia selaku Tuhan. Ersikaplah katawari pe guna jabab kalak si mindo, gelah iterang kendu pengarapan silit ibas kam. Tapi bahanlah alu lemah lembut, dingin Muhammad, jagalah maka pusuh pratendu tetap bersih. Alu bagai adi ihina kalak kam, kalak si encekuraki lagu langkahandu si mehuli, selaku kam pengikut Kristus, jadi mela i akapna, erkiteken kai si ikatakenna. Sabab ulin mengenanami kinisran, erkiteken perbahanan si mehuli, adikin enda sura-sura di bata, asangken erkiteken perbahanan si jahat. Sejenda me pengogenta. Senina rasturang si ikalengi Tuhan, minggu enda rikutkan liturginta isenaken mekapken minggu perdamen. Alu tema ngajuk kita ngelakoken perdamen alu bulat ukur. Senina rasturang sini ikalengi Tuhan, tanggal 21 September, hari peringatan Hari Perdamen Internasional. Jana enda irayakan kerina negara-negara. Jana nggo ilakoken dekahna 37 tahun. Ibas peringatan enda iarapkan makamin kerina negara-negara tetap memelihara budaya damai, ibas kegeluhan kepelbagaian bagai pe keberagaman. Sebabna biasa terjadi la tercipta perdamaian erkiteken perbedaan. Tapi adi iidahlah perbedaan eme merupakan kebayakan di bata, tentuna perdamaian eme ngerakut kerina perbedaan silit. Tapi perbedaan eme mekatap jadi ulu persoalan. Di tengah-tengah kegeluhan bagai pe kebersamaan kalak site. Berbagai sebab tercipta rusur perubatan ibas kegeluhan manusia. Menakan anak-anak nari, seku orang tua singgo metua, gereja, keluarga, masyarakat, negara enda, kerina pernah iperhadapkan kubas konflik, sim peturah persoalan sila erkedungan, sehingga genduari mungkin, banci jadi pe, la menutup kemungkinan, sehingga ku kematen. Jadi tentuna, ibas minggu perdamenenda, ipersingeti ka mulihkan man banta, maka nakrina kita enda ngondabuh kubas dosa. Arkiteken sieme, maka Tuhan Yesus reh kudoni enda, memperdamaikan hubungan di bata ras manusia singgo ceda. Adila arkiteken Tuhan Yesus reh kudoni enda, isepe labo ngasup jadi juru dame, ibas dosa ras kesalahan si ilakoken manusia. Maka Tuhan Yesus Kristus sebagai juru dame, ngit mereken kegeluhenna, ngit mereken dirina, sehengasamken kesahna, gelah kita banci terkelin. Bagai meergana, erga perdamen singgo isikapken di bata man manusia. Adisi pepayo ibas kinata kegeluhenta, mekatep kalnge adinggo pernah kita ilukai, ngoseh pe tertulan entah pe terpusuh ni nakalak karo, enda
mesra erban malam. Artina kai adina pernah kita ilukai, entahna banci sinen luka erkiteken kecelakaan umpamana, siban contohna. Cining nei lalap lit, maka iinget, tiap iidah ciningna, iinget peristiwana. Amin na pelanai mesui. Jadi, mekatep, mesra kal kita ngeluh erdame, erkiteken dosa si ngelang ketik kegeluhenta. Si ingat rusur cining dai, si ingat peristiwana, amin na pe lanai mesui. Ema si terjadi, ibas kinata kegeluhan, krina manusia. Jadi, kaide si inanami Absalom. Ndai rikutkan pengogenta ikatakan kenca 2 tahun. Enda peristiwa si cukup dekah. Ija kenca Amnon memperkosa Tamar. Ibahanna pelanggaran sila arus. Ilako kena manturangna. Maka Absalom enda nembah kalatena nandangi Amnon. Lala ibu ni kena ibas pusuhna. Gara tetap pusuhna, nenehen lagu langkah Amnon enda. Erkiteken kai, Amnon pela ihukum. Lalit sanksi iberikan manbana, ibas kesalahan si ilako kena. Makana Absalom enda pe, nusun pusuhna si merawa sehdekahna 2 tahun. Maka carana guna melampiaskan rawanan dai, ilako kena pesta gunting bulu biri-biri, enda biasana ilakokan tiap tahun. Adi lampas misda ilako kena acara mungkin kalak pesangsi, curiga. Tapi iti maina lebih ngayak kalak lupa peristiwa maka itami-tamina bapana, gelah namin tempat-tempat enda kerja meriah, man krina warga keluarga bas kerajaan. Tapi kiteken langit bapana, maka isek sekina, gelah Amnon lah giamin ikut. Tupunglit kesempatan kepeken goli strategi si ilako kena, guna banci munuh Amnon enda. Ibreken minum anggur seh mabuk, kenca sie, nggo ibanna persuruhenna, guna munuhsa. Makana adilit rawa ibas pusuh, la malam, la erdame, kepeken lalap lit turah, taki pacik, bagepe sura-sura si jahat, guna erbahanca pusuh enda puas. Sebab Yakab Absalom alum bunuh Amnon, puas pusuhna melampiaskan dendamna. Tapi kaisi terjadi si idah, kenca ibunuhna Amnon nenda, ibas persuruhan singgo itetap kena. Ia pedungna kiam. Labo turah damai sejahtera, adila kepeken ilakoken si mehuli. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan. Adina imbangta pusuhta, kujapa pe kita idatna. Adilah kita erdame ras pusuhta, asandigan pe lalap jadi ingetenta. Adi sika sakiti kala, si lukai kala, si erbahan mehuli umpamana, entah erbahan kebujuran umpamana. Enda tupung kita pagi jumpa ras ia, lalap ngedebet-debet pusuhta, sebab kai si ingat kesalahan tadai. Si ingat kai singgo ibahan kita dube manbana. Makana adina erdamelah kita ibas pusuhta, enda maba ketenangan man dirinta rasa lalap. Tapi adilah kita erdame ras dirinta ibas ngelakokan si mehuli, imbangta mekapkan dirinta. Maka kaisi terjadi bagi persingat Petrus man perpulungan Asia kiti. Singena nami kini seran labo erkiteken kesalahanna. Labo erkiteken iang gege. Labo erkiteken iang gas-gasi kalak si deban. Tapi kepeken erkiteken kini tekena man Tuhan Yesus Kristus empeturah ate kalak nembeh man bana. Edakam lali salahta nembeh ate kalak man banta. Kai mekap ndu erbahansa. Maka
Rasul Petrus mempersingeti perpulungan enda, lah kita perlu erbalas nangdangi kala si erbahan kejahatan man banta. Tetaplah benteng pertahanan ta, alu bulat ukur sada penggejapan ta, guna geluh si keleng-kelengan. Bagai pe mesayang sadara si debanna, meteru ukur, dingenlah perlu erbalas nandangi kejahatan sini bahan kalak man banta. Enda pe jadi persingat man banta kerina perpulungan. Bicara lit pe kalak langasup balas kejahatan si ban kita, ulah siakap kita nggo merdeka. Ulah siakap kita menang. Ulah kita lupa melala kalak jahat ibas doni enda si ban simbalas kejahatan ta. Adi si ban mehuli man kalak. Ulaka kita lupa bicara lape kita ngasup mbalasa. Entah nasi mehuli si ban kita man bana, laka beluh ersimulih man banta. Ulaka pedah si pergogoi dengan latih ukurta. Sebab engkai melala kalak si mehuli iba bodoni enda isikapkan Tuhan banci nampati kita guna erbahan mehuli. Maka kerina kita enda terdilo ibas minggu perdame enda si pertama nakal perlu kita erdame ras dirinta. Sebab adilah kita erdame ras dirinta enda banci nusahi dirinta. Sebab na lit kesaksin dah kam bagenda nina tupung ia ngenanami sada pinakit si mekelak reh nina dakam pengalaman si mehergana kal man bangku harus lebih ku alami diringku gelaban si aku ngalami kala sirban salah man bangku sebab kutah makana ulu erbahan ca aku sakit enda ay makapken nembah ateku kempaksa sila ardung-lungan ni. Jadi tentuna kata di bata enda mempersingeti kita kerina. Mempersingeti perpulungan. Ngelakukan perdamaian harus bulat ukurta. Adilang da kamlit rusur terjadi bas kegeluhan ta. Rikutkan bahan kebaktin minggu ta 2 minggu si lewat. Istilah pur-pur sage. Gordame ningen enggo. Tapi si ukuran dengang. Lenga bo ulat ukurta. Erdame rasa. Enggo pe iban acara man-man. Enggo pe si salam-salaman. Entah pe si dakep-dakepen umpamana. Ngatakan ca kita ngordame. Tapi adi ulihi dengan lalap kesalahan si seri. Tentu meserang enda erban camalem. Secara manusia. Adi ningen enggo erdame lah alu bulat ukur. Ulah karus si darami. Kesalahan-kesalahan kalak si deban. Entah pe kalak si deban. Idarami narusur kesalahan ta. Makana labo bulat ukur ta ibas perdamen. Ijenda me kita kerina ajuk. Ara ogen ta enda erlajar kita arah kaisi ilakukan Tuhan Yesus Kristus. Alu bulat ukur. Indes kena kegeluhan na guna memperdamaikan manusia ras di bata. Sepengasup ia berikan kegeluhan na. Kita pebagai tentuna anak-anak Tuhan. Kakin nusahi kita bicara si ban gia mahuli. Si tuhuna lalit tapi mon mawen keegoisen ta, harga dirinta, gengsinta si pertahankan guna pertahankan bagai penuduhkan isi kita si tuhuna. Selaku anak-anak Tuhan, kita harus tetap mempertahankan identitas ta sebagai kalak si tekman Tuhan. Memang bicara isungkun pe kita, apa yang kap dusukahan, erban mehuli asangkan ngelakokan si mehuli. Mungkin jabab ta, sukahan erbahan si mehuli. Tapi realitana merhatan kita rusur guna ngalokan si mehuli. Sebab dikune kalak larban mehuli man banta ceda pusuhta. Benar-benar na rusur perubatan, sirbahan calalit perdamen bas kegeluhan ta. Makalah kita perlu biar adibas dalamkan kebenaran sinanami kini seran ihina kalak kita umpamana la kepeken kita perlu erbalas kempaksa sebab engkai di bata ulu perdamen tetap ringan bas pusuhta saja dilit kalak si tokohi pe umpamana sini saja iya ulah kalala si tokohi ulah kita lupa di bata ela butunduh.
Kerina si ibahan kita sada paksa harus ngenda kerina tetap si pertanggung jawabkan. Maka rukur kita kerina kai ngenda si rusur erbahan ca kita la erdame. Kai ngenda si rusur erbahan ca kita rubat. Adi sinen erkite-kiteken kekuasaan, erkite-kiteken kebayakan, erkite-kiteken harta, erkite-kiteken ganjangan siakapkan kita, tabeluhan siakap kita sangken kalak si deban. Maka si pekiti iya. Lalit gunana si pekiti kalak si deban. Kai dia kap ndu untung na, bicara si hina dia kap ndu kalak sila ngasuk ngelawan kita. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Gelu erdame enda sekal riahna, perdiate kendu gia kalak si resenina adi erdame. Adi lalit perubatenna. Adi nggo jumpa kenca sekal riahna cakapna. Herbanca jumpa mesera, tapi dinggo jumpa lanai terpesirang. Liit ngelalap si manturinken. Tapi na adi bas jabweli rusur perubatan, herbanca jumpa pekisat. Lanai bo merhat jumpa, sehmate pe banci lanai bo sidahi-dahin. Bagai pe, si idah bas realitana, bas gereja pe bagai. Adi na bas kegeluhan gereja elit dame, kerina si tedehan. Lama serang ngatur kendahin KIP. Program KIP sikap ngendang ngatur kenca. Tapi adina lit je perubatan, lit je sigel, lit je sikitiken ukur. Labon dekah umur gereja pe. Engkai, kalak si erkini tekenei, aturna lanai bagai laguna. Sebab ningen kita gor kini teken. Tapi, rusur si terjadi. Si baba rusur dirinta ke akunta fasilitas silit ibas kita ku tengah-tengah gereja, maka banci terjadi rusur perubatan. Bagaimana tengah-tengah keluarga umpamana? Adina kakak tua lalak belin kena ya kakak tua, tapi sulit. Harus ngenda ia tetap banci incidahkan usihen nangdangi agi-agina. Bagaimana agi-agina harus kang nghamati kakana. Maka banci tercipta hubungan si harmonis. Uga ada gesiban enda gelahna gedang umur tanggelu bas perdamen. Meri harus suruh kurta jumpa. Adikala sirdame jumpa dandu cirem kin mistang tang jumpa pe. Tapi dikala si rubat jumpa tang-tang nepe mulai ngilas. Ayo epe megarambiring. Sebab kai ngilas buen asangken keriahan ukur da. Makana kai nina Tuhan. Ketuahan kala si maba perdamen. Kerina kita enda nggo igelarkan jadi anak-anak Tuhan. Si kerajaan Kristus. Maka ngelulah kita ibas perdamen. Lanai perlu kita lem-lem. Ya, adi ibarat cining dai. Li denga si idah bekasna. Tapi lanai mesui. Bagaimana pe kita ngenen. Kai si terjadi si pernah sinanami pagit bas geluh ta. Maka ulah kita dendam. Bicara si ingat pe peristiwa luka nei swinei malanai bo si ingat. Tuhan Yesus lai ingat na kerina salah lepak sini lakukan kita. Maka kerina pe kita alu bulat ukur harus ngeluh ngelakukan perdamen. Sebab ingin cak kemala menate si tuhu-tuhu. Maka ular rawate pe si baba seh kudoni kemate. Seni naras turang si ikelengi Tuhan. Sabab ulin kam ngenanami kinisran erkitekan perbahanan dusi mekuli. Adi eikin sura-sura di bata asangkan erkitekan perbahanan si jahat. Maka dirkitekan mehuli kita ngenanami kinisran. Bagaimana pendilo Tuhan. Bagaimana perintah Tuhan. Ula erkitekan ngenana erbahan kejahatan kita. Maka sinanami kinisran. Bagaimana ibas minggu perdamenenda. Kerina pusuh tak harus serdame. Sebab engkai di batang gom bersihkan dirinta arah kerina kubang-kubang dosa nari. Terdilo kita kerina senina rasturang. Uga maka banci geluh tak tetap ipelim barui di bata. Kini teken tak tetap ipelim barui. Cakap tapi tetap ipelim barui. Cara rukur tapi ipelim barui. Teridah arah lagu langkah ta. Maka kita nggo ipelim barui Tuhan. Nah, enda perlu silakokan. Maun-maun dah kam babah tenda pe banci jadi racun, rebanca bene ukur kala. Tapi banci ka jadi tawar, rebanca malam mate kala. Kata di bata tetap jadi ikutan, jadi usihen. Kata wari paksa pe,
Maka perdalanan berita si Maria tetap luar biasa, sebab kai kata di bata pelimbarui kegeluhan kalak si te man bana. Geluh ia ibas dame, malem matena kata waripe. Maka nakrina kita terdilo, gelah tetap geluh erdame, ras dirinta. Maka erdame kita ras Tuhan, maka ulah si salahkan Tuhan tupung lik kini seranta. Bagai pe erdame kita ras temanta manusia, maka malam rusur ateta, gedang umurta, sejahtera kita, sebab engkai Tuhan mekapkan ulu perdamaian. Adindai irayakan hari perdamaian setiap tanggal 21 September. Enda sekali setahun bagai perdamaian labo sekali setahun man lakonkan, harus tiap hari. Harus tiap hari kita erdame ras dirinta. Bagai pe erdame ras Tuhan, erdame ras situasi kegeluhan ta. Kai pesi jadi man banta, ula ise pesi salahkan. Tapi sinen, kai rencana Tuhan si mahuli, guna maba kegeluhan ta, ngidah kemuliaan Tuhan. Ketuahan kita kerina si magikan kata di bata, Tuhan si masu-masu kita. Amin. Ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Katandu nggo idengkahkan kami. Pasu-pasundu kami krina. Gelah kami tetap ngeluh ibas katandu, dengan katandu pe tetap ngeluh ibas kami. Halu bagai Bapa, tuhu-tuhu sinalsal kemuliandu, maba perdamen kubas kegeluhan kami. Halu bulat ukur ikutkan kami pedah-pedahandu, sebab perdamen mengencadalanna, kami banci ngeluh ersada raskam. Ngikutkan pedah-pedahandu, mesura-sura kami. Maka kesahandu si badialah, tetap si ngajari kami guna dalam kensa. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab Kristus Yesus Tuhan, ertoto kami mindoman bandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa, mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, minta dagi ras-ras. Aku te man di bata Bapa sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken gokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila ersibar kuasana, jenari rehma ia pagi, ngeranaken sing geluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta. Sabab Kristus ekap sindameken kita, alun jadikan si dua pihak jadi sada. Kristus jine alu darah dagingna, ngeruntuhkan tembok, sinirangkan bangsa-bangsa dengan si erbahanca ia tetap ermusuhan. Tupung sisehkan persembahan ta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 385 ayat si pemena.
mari ras kita ersada ibas pertoton. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur isehken kami man bandu, ibas kekelengen si simpar nggo ialoken kami idur kam nari. Ibas paksa enda ersada kami ibas pertoton, notoken persembahan pengatakan bujur singgo i persembahkan kami. Gela arah persembahan nenda, rembarna beritandu simria i beritaken, dahin kekelengen pe banci rebuena idahiken, dengan pe krina anak-anak Tuhan, persadanna tetap teguh irakut. Pasu-pasundu krina dahin si idahiken perpulungan do o Bapa, gelah banci kecukupan geluhna, sebab Tuhan si memelihara kegeluhna. Ertoto kami nandangi anak-anak ndu si ulang tahun ketubuhan, bagepe si ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu ibas keriahan ukurna. Bagepe ngawan perpulungan ndu sinahkan persembahan tanda ria ukur, janji iman bagepe persepuluhan. Tuhan kam tetap si masu-masu kegeluhan anak-anak duenda. Gelah ia pe banci tetap ngidah, keleng ate Tuhan si simpar, si enggo ia lo kena idur kam nari. Janah tetap ia ikut muat bagi numpak-numpak dahin-dahin gerejandu. La kekurangan ia ibas ia mere alukur meriah. Bagepe anak-anak ndu si sakit, subuh i rumah bagepe i rumah sakit. Khususnya kekelengan kami nande Romaika si iop nama i rumah sakit Elizabeth. Bapak Jacob si tepu, iop nama i rumah sakit Adam Malik. Bagepe kekelengan kami nande jengok i kaban jahe. Tuhan kam si memulihkan secara sempurna kesehatanna. Bagepe bujur ikatakan kami erkiteken kemahandu diakan Bapak Bobi sebayang. Ngobanci pe berhasil sukses operasina, dingin penggo kabanci mulih ku rumah. Tuhan sinampati dengan si masu-masu. Bagepe o Bapa ertoto kami, karena kerina anak-anak ndu, si sakit, gelah kam tetap sir kuasa, nampati dengan empegegehi ia, si masu-masu tim medis si ngerawat ia pe. Bagepe o Tuhan, rencana perjabun anak kami ari kesuma sinuraya, ras anak kekelengan kami, Anastasia beru sembiring. Padau kam krina alang abad, gelah acara pemasu-masun terus kuwas acara peradatan nape, erdalan aluratur dengan mehuli, ergiteken Tuhan si masu-masu. O Bapa si mada kuasa, ertoto pe kami man bandu, gelah kam si masu-masu krina ngawan perpulungan du ijapa pe ia ringan. Bagepe ibas erbage-bage situasi si inanamina. Subo bagi ukurna tahla bagi ukurna gia jadi. Tupung ia sehat entah pe sakit. Entah pelit ibas kadan ceda ate perpulungan du. Bagepe ermeria ukur erkiteken kesuksesan, keberhasilan ras keberuntungan sialo kena. La erbahan ca ia pula ibas keleng ate Tuhan nari. Ibas krina paksa-paksa si inanami perpulungan du, kam tetap si ersimulih man bana. O Bapa si mada kuasa, ertoto pe kami man bandu, nang dangi krina, kegeluhan ngawan perpulungan du ijaba peringan, kubas tandu ia endesken kami. Krina kemahandu, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ, bagepe mudramen ras kelasis, rikut ras krina runggun-runggun, tetap ngasup ersada perarih, ngelu ibas perdamen, guna ngaturkan perdalinan kegiatan gerejandu. Bagepe pemimpin bangsa ras negara kami, rikut pe negara-negara ibabo doni enda, gelah tetap ngeluh ibas perdamen. Sebab te kami, tupung kami ngelu ibas perdamen, negara enda pe ngelu ibas perdamen, rakyat pe sejahtera, sehat, adil, ras makmur. Maka ajarindu dage Tuhan krina anak-anak du, gelah tetap geluh ibas surah-surandu. Ertoto pe kami, maka kami si masu-masu, Presiden kami Joko Widodo, rikut ras krina anak-anak du, singgo ibrendu kepercayaan ras tanggung jawab, guna ngaturkan negeri enda. Kami si mereken pasu-pasundu man bana, si mereken kepentaran man bana.
Bage pe o Bapa, te kami ibas kuasandu kerina kami mejuah-juah. Kerina program-program gerejandu, si bakal ilakokan ibas minggu si rehenda, khususna musyawarah ngawan. Tuhan si masu-masu, gelah lalit alang abadna, erdalan kerina aluratur dengan mahuli. Bage pe rencana ngawan si ilakokan, kubas tandu desken kami. Mekuah hatendu pulahi kami, arah pandemi COVID-19 senda Tuhan. Sebab kam ngencasi ngasup, berikan kuasandu, gelah banci kami pulah arah pandemi COVID-19 senda. Bujur Bapa, man bandun desken kami geluh kami, sebab reh kami ertoto man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, mari sisehkan perpadanenta, alu geluh ibas perdamen. Di batang go mereken perdamen man bandu, enda mesti jadi tugas ras tanggung jawab du, selaku anak si enggo iperdameken ras dirina. Di batan di lokam, maba perdamen ku kerina temandu manusia. Ibas kita empeteguhi perpadanenta, mari ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 463 ayat 1 ras 4. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i perbadiami. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam dalani kegeluhendu, cidahkanlah perdamen ku tengah-tengah doni enda. Gela doni enda bancing gelu ibas dame. Alukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate. Si enggo nenahken kam. Kubas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta
tetap megegeh dengan paguh. Iange si mada kuasa, sehrasa lalap. Amin. Mejuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, kebaktin minggunta nggo kadung bas pak saenda, jumpa kita ibas kebaktin minggunta minggu sirah. Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan si masu-masu kita kerinana. Mejuah-juah.